Okay, we start about the last subtopic in this chapter, which is gases exchange in plants. Okay, sekarang kita nak tengok pula macam mana pertukaran gas itu berlaku di dalam tumbuhan. So all living things including plants carry out respirations. So during respiration, oxygen is taken in and carbon dioxide is removed. So during the day, besides the respirations, plants also carry out photosynthesis by taking in carbon dioxide and giving out oxygen. Okay, so maksudnya di sini semasa waktu pagi, okay, ataupun siang lah, okay, di mana matahari masih lagi ada. So tumbuhan akan menjalankan dua proses di situ. Okay, the first one is respiration and the second one is photosynthesis. Okay, in the same time. So plants need both gases, which is oxygen and carbon dioxide. Okay, we look at the first mechanism of gases exchange in plants. Okay, so most plants carry out the process of gases exchange with their surrounding through their leaf, through their stems, and to the roots. Okay, so these three parts provide a large surface area for gases exchange. So gases exchange in plant is shown in figure 2.10 or 2.17. Okay, so during the day, so taking in carbon dioxide and oxygen, so giving out oxygen and carbon dioxide. So taking in carbon dioxide is for photosynthesis process, and taking in oxygen is for respiration. Okay, so both process will occur simultaneously. So, and then after taking in the carbon dioxide and oxygen, so it will giving out the oxygen through the photosynthesis and also giving out the carbon dioxide through the respiration process. But during the night, the photosynthesis process does not occur. Okay, so it will occur the respiration process only. So it will taking in oxygen and giving out the carbon dioxide. Right? So diffusion of carbon dioxide. So the structures in leaf, okay, that shows the pathway of gases exchange. Okay, so diffusion of carbon dioxide occurs through the stoma, according to the difference in concentration of carbon dioxide in the cells and in the spaces between the cells during photosynthesis. So apa yang dijelaskan di sini adalah, okay, resapan gas karbon dioksida ni berlaku melalui satu liang yang kita namakan stoma. Kita dah belajar dah sebelum ni, stoma tu di mana. Okay, dia akan bergantunglah kepada perbezaan. So perbezaan apa di situ? Perbezaan dalam kepekatan bagi karbon dioksida. Okay, perbezaan bagi kepekatan karbon dioksida yang berada di dalam sel dan kepekatan karbon dioksida yang berada di dalam liang-liang udara tadi tu. Okay, dalam spaces. Okay, di antara sel-sel tu semasa proses fotosintesis berlaku. Okay, so diffusion. This is a revision about the meaning of the diffusion. So diffusion is the process of movement of particles from regions of high concentrations to a region of low concentrations. Ingat lagi tak kita belajar tentang resapan? Okay, itu sebabnya resapan yang dulu kita belajar adalah resapan the diffusion in gases, diffusion in liquid and diffusion in solid. Okay, kita dah belajar dah sebelum ni tentang resapan. Okay, cikgu harap kami ingat lagi lah tentang resapan tu lah. Okay, so we go to the this diagram about the diffusion of gas in plants. Okay, first one. Okay, when carbon dioxide is used in photosynthesis. Okay, we already know that photosynthesis use the carbon dioxide. Okay, so the concentration of carbon dioxide in the cells becomes lower compared to the concentration of carbon dioxide in the air space between the cells. Okay, so this difference in concentration allow the dissolved carbon dioxide in the moist surface of cells to diffuse from air space between the cells into the cells.
Okey, sekarang ni bila kita lihat, okey, cikgu terangkan dalam bahasa yang lebih mudah di situ adalah dia konsep dia sama macam tekanan. Okey, bila tekanan di luar lebih tinggi, tekanan di dalam rendah, so dia lebih mudah untuk kita tarik. Sama macam syringe. Ingat lagi tak? Okey, syringe, tekanan di dalam syringe tu adalah rendah. Okey, kamu bayangkan ni kalau ini adalah syringe, tekanan di dalam syringe adalah rendah dan tekanan di luar adalah tinggi. So once kalau kita tarik syringe tu, okey, dia lebih mudah untuk kita tarik cecair sebab luar dia tinggi, dalam dia rendah. Okey, so dia konsep sama. Okey, kenapa cikgu katakan sama? Sebab kita lihat di situ, okay, di bahagian di sekeliling moist skin bagi pokok tu tadi, okey, dia agak tinggi. Okey, apa yang agak tinggi di situ adalah kepekatan bagi gas karbon dioksida. So bila kepekatan gas karbon dioksida di sekeliling kulit tumbuhan yang agak lembap tu tadi, okey, dia lebih mudah untuk meresap. Meresap ke mana? Okey, meresap ke dalam cells. Okey, meresap ke dalam cells. Melalui apa? Melalui airspace. Melalui liang-liang udara. Okey, liang-liang udara yang berada di antara cells tu lah, between the cells, into the cells. So kita akan resapkan karbon dioksida tu tadi. Okey, so konsep dia sama. Luar dia tinggi, dalam rendah, so dia lebih mudah untuk absorb. Okey, konsep dia sama. So this is cuticles, upper epidermis, palisades, mesophyll cells, okay, xylem. Ingat lagi tak kita pernah belajar waktu tingkatan 1 dulu. Okay, xylem ini adalah yang khas untuk mengangkut mengangkut air, xylem. Ada phloem. Phloem ni untuk mengangkut nutrien. Okay, ini kita dah belajar waktu form 1 dulu, transportation in plants. This is spongy. Mesophyll cells. Okay, airspace between cells. Okay, ini adalah liang-liang udara yang berada di antara sel-sel tersebut. And this is a lower epidermis. And this is a gut cell, sel pengawal. And this is stoma. Okay, kalau satu kita panggil stoma, kalau banyak kita panggil stomata lah. So kalau kita lihat di sini, key dia ada kat sini, carbon dioxide. Okey, dia akan masuk. Carbon dioxide juga akan keluar. So this is oxygen. Okey. So apa yang berlaku selepas itu? Selepas kita serap carbon dioxide tu. Okay. So this causes the concentration of carbon dioxide, okay, in the airspace between the cells to become lower compared to the concentration of carbon dioxide in the air outside the stoma. So, this difference in concentration, okay, causes the diffusion of carbon dioxide from the atmosphere into the airspace between the cells through the stoma, which is open. Okay, so bila berlaku perbezaan kepekatan, okay, kepekatan di dalam lebih rendah daripada kepekatan di luar. So, perbezaan ini akan menyebabkan resapan bagi karbon dioksida yang berada di atmosfer, maksudnya di luar lah, okay, ke dalam liang udara ni, okay, melalui sel ni, okay, dia akan berlaku melalui stoma apabila stoma itu dibuka. Okay. So dia ada banyak cara lah sebenarnya di sini. Okay, macam mana karbon dioksida masuk, karbon dioksida masuk di mana, so oksigen berada di mana. Okay. Okay, kalau tak faham yang ni boleh beritahu cikgu ya. You can call me. Okay, this is stomatal pore and gut cell. Okay, open and close stoma. This is stomatal pore and the gut cell. Ini adalah gut cells. Okay, ini adalah closed stoma. Nampak tak? Satu terbuka, satu tertutup. Okay. Stoma is made up of a stomatal pore bounded by a pair of gut cells. So the gut cell contain chloroplast. Okay, dalam gut cell kita ada chloroplast to carry out the photosynthesis process. So the stomata of plants open during photosynthesis when there is light, and close when it is kept dark or when the plant loses a lot of water on a hot day. Okey, kalau kita tengok di sini, stomata ni dia akan terbuka semasa waktu pagi. Dia akan tertutup apabila keadaan sekeliling dia telah menjadi gelap
atau ketika cuaca terlalu panas. Macam sekarang lah, cuaca terlalu panas, so suhu yang agak tinggi, so dia akan tertutup. Sebab apa? Sebab dia nak mengelakkan kehilangan lebih banyak air. Okay, itu sebab dia tertutup. So the process of osmosis affect the stomach. Okay, adakah proses osmosis ni akan memberi kesan kepada stoma ni tadi? Okay. Apa itu osmosis? Okay, kalau kita tengok reverse osmosis ya. Osmosis itu apa? Okay, so osmosis is a process of movement of water molecules from a region of high concentration of water molecules, okay, solution with low concentration of solutes, to a region of low concentration of water molecules, okay, solution with a high concentration of solutes through a semi-permeable membrane. Okay, so this membrane is permeable to water but not permeable to some solutes such as sucrose molecules. Okay, so apa yang berlaku semasa osmosis ni tadi? Apa yang berlaku semasa osmosis ni tadi adalah kita tengok di sini. So semi-permeable membrane prevent the movement of large solid molecule. Okay, kita letakkan di sini semi-permeable membrane yang agak nipis di sini untuk kita menghalang pergerakan. Okay, pergerakan apa? Large solid molecule. Okay, maksudnya molekul-molekul bahan larut yang agak besar. Okay, only water molecules are able to pass through the pores of the semi-permeable membrane. Okay, so hanya air, molekul air sahaja, okay, yang boleh melepasi liang-liang di sini, okay, liang-liang semi-permeable membrane yang agak nipis ni tadi. Ini adalah proses osmosis. Okay. So, the process of osmosis in gut cells. So, tadi kita dah tengok apa itu osmosis. So, kita tengok apa kaitannya dengan tumbuhan tadi. So, when there is a light, the gut cells carry out photosynthesis to produce glucose. Okay, ini kita tahulah. Apabila proses fotosintesis berlaku, dengan adanya kehadiran cahaya, dia akan dapat satu bahan yang kita namakan sebagai glukosa. Okay, so the concentration of glucose in gut cells, okay, increases and causes the water from surrounding cells to diffuse into the gut cells through osmosis. Okay, di sini diterangkan kepekatan glukos, okay, sebab glukos ni tadi dia dah dapat dihasilkan melalui proses fotosintesis tu tadi. So kepekatan glukos dekat dalam gut cell tu dia akan meningkat sebab dia dah buat makanan sendiri, so dia ada glukos banyak. So bila dia ada glukos banyak tu, okay, so apa yang berlaku kepada ni? So dia akan menyebabkan, okay, air daripada persekitaran sel tu dia akan diserap masuk ke dalam gut cells tu tadi melalui proses osmosis. So, kita tarik lagi banyak moist lah daripada lembapan daripada persekitaran. Okay, so hence the gut cells become turgid. Okay, dia akan segah tu maksudnya pokok kamu dia akan jadi lebih subur lah. Okay, turgid, kesegahan, kita panggil kesegahan. Okay, turgid and curve as shown in figure 2.20. Okay, kita tengok di sini. Mula-mula flaccid and straight the gut cells. Okay, bila kita banyak lembapan, okay, dia akan jadi turgid and curve. Turgid tu maksudnya disegah lah, boleh berdiri dengan tegaknya lah. Okay, okay. So conversely, at night on hot day, so water diffuse out the gut cells, so the through osmosis and cause the gut cells to become flaccid and straight. Okay, so maksudnya ini adalah berlaku apabila ada banyak air di dalam sel tersebut, so dia akan jadi turgid and curve. Okay, tapi sekiranya pada waktu malam sebab kita punya stomata tadi dah tutup, so apa yang berlaku kepada kita punya gut cell tadi? Okay, dia akan jadi flaccid and straight. Okay, lihat pada gambar yang tadi tu lah, dia akan jadi flaccid. Okay, dia akan jadi flaccid, dia akan jadi straight. Tapi bila dia terbuka, okay, dia akan jadi lebih curve lah. Dia akan jadi curve.
Dia akan jadi curve and turgid. Alright. Okay, so what is the effect of osmosis on stoma? Okay, apakah efek osmosis ni pada stoma tadi tu? Okay, so the process shown in figure 2.20 explain how during the day water diffuse into the gut cells through osmosis and cause both the gut cells to curve and open the stoma as shown in figure 2.21. Okay. So at night or on hot day, so water diffuse out the gut cells through osmosis and causes the both gut cells to become straight and close the stoma. Okay, sekarang kita lihat kepada open stomata ni tadilah open stoma. Okay, apabila ada banyak air di dalam tu, okay, pada vacuole ni ada banyak benda ni, okay, so dia akan jadi lebih turgid tadi, dia akan jadi lebih turgid dan curve. Itu yang membuatkan dia punya sel tu jadi curve dan dia boleh terbuka lah yang stoma ni tadi, stoma tempor ni tadi. Okay, this is a thin outer layer and this is a gut cells, both of that. Okay, this is a nucleus. Okay, chloroplast. Okay, and thick inner wall. Okay, ni stomata core. Alright. So kalau kita tengok di sini, ini adalah semasa pagi ataupun semasa cuaca agak sejuk lah. Bila cuaca sejuk, tengok dia punya stoma ni sentiasa terbuka. Tapi bila dia panas sikit ke, stoma dia akan tertutup untuk mengelakkan daripada air itu hilang. Okay, transpirasi lah, kita nak elakkan transpirasi daripada berlaku. Dan nak elakkan air itu hilang daripada pokok tersebut. So pokok tu tak ada layu cepat. Itu sebab gunanya effect of osmosis tadi. Alright. Okay. We go to the importance of an environment that is not polluted for survival of plants. Okay, air that is not polluted is very important to ensure the growth and survival of plants. Okay, kita kena pastikan udara kita ini tidak tercemar. Sebabnya kalau udara kita ini tercemar, susahlah kalau pokok kita nak hidup. Kalau kamu pernah lihat cerita Disney, kalau tak silap cikgu tajuknya Wall-E. Okay, Wall-E yang dunia ini dibayangkan dipenuhi dengan sampah. Kita cuma nak selamatkan satu pokok tu saja. Dia ada banyak sangat halangan lah. So kita tak naklah kita punya dunia tu jadi sampai macam tu. Sampaikan pokok nak hidup satu pun dah tak boleh. So macam mana cara kita nak pastikan dia? Adalah kita kena jaga alam sekitar kita ni daripada sebarang jenis pencemaran. Okay, ini adalah apa yang kita boleh buat sebenarnya. Okay, so the effect on survival of plants and the reasons. Okay, ini adalah air pollutants ya. Contohnya di sini adalah haze, dust and dirt. Okay, jerebu lah, habuk. Okay, it can reduce the rate of photosynthesis. Okay, bila ada jerebu, dia akan mengurangkan kadar fotosintesis itu berlaku. So bila kurang kadar fotosintesis berlaku, so pokok itu tidak dapat membuat makanannya sendiri, so dia tidak boleh membesar. Okay, so the reason here is the haze, dust and dirt obstruct, okay, or reduce the sunlight from reaching the plants. Okay, so maksudnya dia cuma menghalang sebenarnya cahaya matahari itu sampai ke pokok tu untuk dibuat proses fotosintesis tersebut. So, as for the acidic gases such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide, it will produce acid rain. So the acidic gases from the air pollutants dissolve in rainwater to form acid rain. So acidic gases ni kita tahu dia asalnya daripada kawasan perindustrian, okay, ataupun kawasan bandar yang di mana kadar penggunaan pengangkutan dia agak tinggi. Okay, di kawasan penanaman yang tidak dikawal. Okay, so itu adalah contoh-contoh
contoh-contoh aktiviti lah yang boleh meningkatkan penghasilan acid rain tersebut. Okay. Okay. We go to the second one. Okay. Reduce rate of the gases exchange. Tadilah haze, dust and dirt tadi. Okay, between plants and surrounding. Okay. Because the reason here is the haze, the dust and the dirt attached to stomata pore. Okay, dia akan mengurangkan. Tadi dia mengurangkan kadar fotosintesis. Yang ni dia mengurangkan kadar pertukaran gas di antara pokok tersebut dan juga persekitaran. Okay, kita tahu kita perlu mengeluarkan gas karbon dioksida dan juga oksigen, dan kita perlu masukkan gas karbon dioksida dan oksigen. So kalau kita ada debu tu semua, dia akan mengurangkanlah kadar pertukaran gas tersebut. Okay. Tapi sekiranya ada berlakunya acid rain tu tadi, okay, so it will kill the plant cells including the gut cells. Okay, acid rain tadi dia boleh membunuh sebenarnya sel-sel tumbuhan ni tadi, termasuk sel-sel pengawal tadi. Okay, so kenapa berlaku begitu? So what is the reason? So the acidic gases from air pollutants ni will dissolve in the moist surface of the gut cells walls while diffusing into the air spaces between the cells in the leaf. Sebab kita tahu tadi pertukaran gas ni berlaku pada kawasan yang agak lembap, bila permukaannya agak lembap. Tapi sekiranya permukaan pokok itu dipenuhi dengan air-air yang berasid, so kita tahu acid rain, air-air yang berasid itu yang air-air yang berasid itu akan dimasukkan atau dia akan meresap masuk ke dalam gut cells pada gut cells pada tumbuhan tersebut. So itu yang akan menyebabkan dia berlakunya kegagalan dia untuk meresap dia dengan baik ke dalam sel tumbuhan. So tumbuhan tu akan matilah. Okay. Consequences. Okay, ini adalah akibat. Okay. So akibat pada haze, dust and dirt tadi. Okay. Decrease the rate of photosynthesis and gases exchange between plants and the environment. Harm the growth and the survival of plants. Okay. So for the acid rain, acid rain will cause the soil to become acidic and less fertile. So maksudnya di sini, kalau acid rain ni dia akan menyebabkan tanah tersebut menjadi lebih berasid dan kurang subur. Okay. So acidic gases from air pollutants dissolve in the moist surface of cells and then kill the cells. Okay. So gas-gas yang berasid ni tadi daripada air pollutants ni, okay, dia akan meresap masuk ke dalam permukaan-permukaan yang lembap bagi sel ni tadi, dan dia akan membunuh sel. Itu yang cikgu kata tadi. Okay. Dia masuk, walaupun dia masuk tu adalah air, tapi air dia tu berasid. Bila dia berasid, dia akan memusnahkan sel tersebut. Itu yang akan menyebabkan pokok kita mati. Okay. Okay, so this is additional information for you. So the effect of acidic gases to the plants. Okay. Okay, this is sulfur dioxide. When dissolved in water, it will produce the sulfuric acid. And also, if we get a chemical from the nitrogen dioxides, okay, when combined with water, we can get the nitric acid. So this is acid rain. Okay, sulfuric acid and the nitric acid. So this is sun energy. The photochemical reactions are driven by the suns. Okay. So acid-forming gases and particles have been linked to a variety of impacts, including the forest decline, accelerated leaching of metals from rocks and soils, the decay of the limestones, the marbles and other building materials, and damage to the human respiratory system. So this is the sum of the effect of the acidic gases to the plants. So the additional information for acid rain causes the nitrates from the vehicle exhaust, sulfate from coal burning. So both gases dissolve in water, causing the pH of rain to lower. Okay, bila kita tahu bila pH rendah, so maksudnya acid tu kuat. So the effects, it will damage the plant leaves. Okay, dia akan memusnahkan daun bagi tumbuhan tadi. So dissolve the important minerals in the soil. Okay, dia akan
melarutkan di sini, dissolve, okey. Pelbagai jenis mineral yang penting ke dalam tanah. Okay. So lowers the pH of water below the limit of tolerance. Bila tanah terlalu berasid, kita punya tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik. Itu sebab kita kena kurangkan keasidan tanah sebelum kita boleh bercucuk tanam. Okay. So ways to improve the air quality. Ini adalah contoh-contoh cara yang kita boleh buat lah. Okay, untuk improve the air quality. So the air filter system, the use public transport, use alternative energy, use unleaded petrol, use catalytic converter, stop smoking and carpooling. So ini adalah cara-cara lah yang kita boleh fikirkan. Ada banyak lagi cara yang sebenarnya kita boleh guna untuk kita menambahkan dan memperbaiki sebenarnya kualiti udara. Okey. Jadi sampai situ saja untuk kelas kita yang terakhir bagi tajuk yang kedua. Jadi cikgu harap kamu dapat menghayatilah ataupun memahami semua isi kandungan yang berada di dalam bab yang kedua, iaitu respiration. Okey, selamat belajar semua. Okey, Assalamualaikum.